Bonjour, on va aujourd'hui traiter les étapes de l'entretien de vente. Donc la première étape, c'est la préparation de l'entretien de vente. Qu'est-ce que ça veut dire la préparation de l'entretien? C'est-à-dire, je dois me préparer moralement et physiquement. Donc la préparation morale et physique. La préparation morale, c'est-à-dire la préparation mentale. Donc, c'est mon attitude, comment je dois être. Donc, je dois être ouvert, je dois être courtois, je dois être poli. Donc, je dois m'entraîner, je dois être prêt mentalement pour vendre un produit ou un service. La préparation physique, c'est-à-dire comment je serai habillé. Donc, il faut choisir sa tenue vestimentaire selon le cas et la profession de vente. Pour réaliser la phase de la préparation, on doit s'informer sur l'entreprise et ses produits, sur le marché et les concurrents, sur l'historique de la relation commerciale. Donc, la première phase, je dois m'informer. Dans la phase de la préparation aussi, il faut définir sa stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire la stratégie? C'est-à-dire les objectifs. Les objectifs, ils sont soit des objectifs qualitatifs ou des objectifs quantitatifs. Il faut définir un maximum, un minimum, une stratégie de repli, c'est-à-dire de retour, une stratégie de découverte du client et de ses besoins. Il faut aussi préparer les axes de l'argumentation, les axes sur lesquels je vais me baser pour argumenter mon produit. Et il faut être muni par les outils de l'entretien de vente, tels que l'administration de vente, l'ADV, les échantillons, les catalogues, les flyers, les leaflets et la calculatrice, les stylos, la carte visite, le bon de commande, les bons de réduction, la liste des clients, la liste des fournisseurs, la liste des prix. Donc, je dois être muni de tous les outils adéquats pour être bien préparé à l'entretien de vente. Maintenant, on va essayer de présenter ceci en arabe. Donc, مرحلة ديال التهيئة ديال المحادثة التجارية. المحادثة التجارية يعني خصني نجمع معلومات، هي سانفورمي. دونك هاد المعلومات على من نجمعهم على الشركة، سواء اللي غنبيع ليها سواء اللي غنبيع ليها سواء على المنتوجات. غنجمع من معلومات على السوق، لو مارشي، على المنافسين لي كونكورون، على لو كليون، على الزبون، وعلى العلاقة التجارية، يعني على التاريخ ديال العلاقة التجارية اللي عندي مع الزبون، l'historique de la relation commerciale. خصني أيضا نحدد لا استراتيجي. شنو هي لا استراتيجي؟ يعني مجموع الأهداف الكمية، أوبجيكتيف كاليتاتيف، باردون، الأهداف الكمية سيتادير لي زوبجيكتيف كونتيتاتيف، والأهداف النوعية لي زوبجيكتيف كاليتاتيف. دونك لا استراتيجي فيها لي زوبجيكتيف، خصني نحدد الماكسيموم د المبيعات، أقصى المبيعات اللي ممكن نوصل ليها، وأدنى المبيعات لو مينيموم. لو repli يعني استراتيجية التراجع، لو repli. دونك لا استراتيجي دو ديكوفيرت يعني استراتيجية اكتشاف الزبون ورغباته، و لي زاكس دو لارغيومونطاسيون يعني شنو هما المحاور اللي غنهضر عليها فاش غادي ندير لونتروتيان دو فونت. وخصني نهيئ الأدوات ديال البيع، يعني أدوات الإدارية administration دي فونت، الكتالوج، ليشونتيون، الفلايرز، الملصقات، بوند كوموند يعني الطلبيات، الكالكولاتريس، الكارت فيزيت، اللائحة ديال الممولين واللائحة ديال الزبناء، و لو كيستيونير. دونك لو كيستيونير ولا سكون ابير لو بلان دو فونت ولا لو كيستيونير. دونك هادو كلهم ادوات تنستعملهم باش كنبدا باش نبريباري باش نهيئ البيع ديالي.